कुरान मजीद का 86वां सूरा सूरह तारिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मु अस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फल्यंज़ुर الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا